গুড ইভিনিং গাইস। সিম্বা কোথায় গেছে? ওই রুমে বসে আছে কেন? না, ওই ওই জামাটা সরিয়ে দাও বাবা। গুড ইভিনিং গাইস। হ্যালো, গৌরব কুমার পাসওয়ান, হাই হাই। হ্যালো, ব্যস্ত দিদি? হ্যাঁ রে, এই যে আমার ছেলে ওটাকে নিয়ে ব্যস্ত। ঘরে থাকলে তাণ্ডব করে বেড়ায়, আর কিছু না, বুঝলি? বল अंकित मंडल, आई लव यू। किस बात का लव यू? क्या करेंगे इतने लव यू का? এত মিষ্টি কেন লাগছে দেখতে তোমাকে? আমাকে? আমি তো কিছুই করিনি বাবু, আমাকে মিষ্টি দেখতে লাগবে? আমি তো বিধ্বস্ত এখন, কেন মিষ্টি দেখতে লাগবে? আমার তো মনে হয় আমাকে বিধ্বস্ত দেখতে লাগছে। আয় সিম্বা আয়, আচ্ছা নিয়ে আয়, ধরে নিয়ে আয়। अच्छा, आपके दिल बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आप सिंगल हो या डबल? फिलहाल सिंगल हूँ, फिलहाल डबल नहीं हूँ। सिम्बू आए, सो स्वीट रूमा डियर। आई कम्युनिस्ट आ गए आप। ভেঙে পড়লে চলবে? ধুর, আমি ভাঙি টাঙি না, ভেঙে দি। पाकिस्तानी अमजाद हुसैन, आई लव यू। पाकिस्तान अमजाद हुसैन, आई लव यू। ओह अच्छा, आप पाकिस्तान से हो? आप बोलना चाह रहे हो आप मुझसे प्यार करते हो? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव, एक स्टार दिए हो तुमने मुझे, थैंक यू डियर, बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेरी हॉट, हाय। আমার মুখটা খুব সুন্দর, আহাই আহা হা হাই। আমার খুশির দিন। अच्छा बीजेपी से ताई। अच्छा मैडम, आपको कितना स्टार का जरूरत है मुझे बोलिए। आपको प्यार से जो देना है आप वही दीजिए, मैं किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, मांगने का आदत नहीं है। आपको खुशी खुशी जितना देना है आप दे सकते हो। आप 1 दो तो भी खुश, 10 दो तो भी खुश, 100 दो तो भी खुश, ना दो तो भी खुश, समझे क्या? हमें आपसे बात करने चाहता हूँ। पाकिस्तान आपका नंबर चाहिए, कैसे आपका नंबर मिलेगा? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरा नंबर नहीं है, मुझसे बात नहीं किया जा सकते, मुझसे बात सिर्फ और सिर्फ लाइव में आके कर सकते हो। अलग से मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। 1 सेकेंड, मेरा बच्चे को मैं थोड़ा पानी दे दूँ। हाँ बाबा, अच्छा
मेरी शीश करो। बोलिए जरा, क्या हुआ? कितना सारा? अच्छा था। बीजेपी विन, नरेंद्र मोदी जी। हाँ हाँ, बीजेपी विन, बीजेपी जिंदाबाद। ओके, माशाअल्लाह, बहुत आपको खूबसूरत, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत से बनाया है और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच डियर। मैडम आप, मैं बड़ी हॉट लगती हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। बीजेपी सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय রাজ करेगा। ও अच्छा, कोई गो কোথায় গেলে? জল আনতে গেছিলাম। दीदी तो गया नहीं। मैं आपको कैसे भेजूं? अगर गिफ्ट भेजना आपका पाकिस्तान से, और कैसे आपको ये गिफ्ट मिलेगा? अमजद जी, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, पहला नंबर। और अगर दूसरा नंबर, आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हो, आपको इतना दूर भेजने की जरूरत नहीं है। आप किसी गरीब को पैसे से, जितना पैसे से आप मेरे लिए गिफ्ट खरीदोगे, वो पैसे से आप गरीबों को खिला दो। थैंक यू सो मच। आप खिला देंगे तो मैं सोचूंगी मुझे मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गिफ्ट। भाईपो, फिर से तुम लोग का खा के काम नहीं है, रोज रोज पॉलिटिक्स लेकर पड़ जाते हो। मॉम बोले हम सिंगल हैं, तो फिर क्यों? बच्चे होने से लोग सिंगल नहीं रह सकते हैं? सिंगल मदर भी बोल के कोई होता है, ऐसा नहीं है। आपका बच्चे मतलब आप हस्बैंड रहना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता है। हाय, सो स्वीट कैट सोमनाथ हाजरा, गुड इवनिंग। सोना কার সোনা? একটা ফ্যাশন শো আছে, করবেন? সোমনাথ হাজরা কোথায় আছে গো? করব করব করব। बाला संजय, दारुण, थैंक यू। टीएमसी पार्टी स्मैश्ड। अरे यार, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ो। गौरव कुमार पासवान, তুমিও আমাকে খাবার কিনে দিবে? अच्छा। हे राकेश प्रताप सिंह, क्या हाल है यार? दोस्तों को भूल जाते हो कभी कभार, तुम कैसे भूल जाते हो? सीपीएम 0, तो मैंने बोला था कि सीपीएम 0 ही होगा। मेरा बात सही हुआ ना? मेरा बात सही हुआ घोषताताई? मेरा नाम डॉन है। हाँ, मैं, तुम डॉन हो, मैं लेडी डॉन हो, कोई बात नहीं। আমিও তো গরিব ছেলে, খাবার কিনে দিবে। ও আচ্ছা, তুই গরিব ছেলে। লাল পার্টি জাস্ট 1 সিট। হ্যাঁ, আমি দেখেছি নিউজ। শুধু আমি কেন, দুনিয়ার সারা লোক সেদিন সকাল থেকে যে টিভি খুলেছে, রাত্রির কটায় গিয়ে টিভি বন্ধ হয়েছে তার কোনো ঠিক নেই। সোমনাথ হাজরা, আচ্ছা তোমাকে কল করব। শাকির হোসেন, गुड इवनिंग। माना आप सिंगल हो तो मैं भी सिंगल हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो। नहीं यार, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। दोस्ती मैं नहीं करती हूँ किसी से। पाकिस्तानी लड़कों से। ए प्रदीप, ए ठरकी, मेरा प्रोफाइल से तो दूर है। प्रीतम धारा, गुड इवनिंग, गुड नाइट। 1 सीट विन। हाँ, देखा है, भालो शो হবে। अच्छा, मिस्टर राणा जिंदाबाद। आपका नंबर, अच्छा কোথায় হবে কি হবে আমি জেনে নেব, তারপরে যদি মনে হয় আমি করব আমি জানিয়ে দেব। How are you doing? I'm fine, Mr. Mohammad Nazrul।
Yes, you are the lady Ron. Yes, I am the lady Ron. Hi ma'am, Shakir Hussain, hello. Please, আজকে করবেন? আচ্ছা, thanks. Okay. Mohammad Nazrul, good evening. একদম. Okay. बोलिए जी, सब बोलिए. পলাশ রয়, কিরে মায়াবতী, কেমন আছিস তুই? দাঁত স্পেশালি সুন্দর লাগে? আমার দাঁতটাই স্পেশাল। কি দিয়ে দাঁত মাজি সেটা বলবো না। আমাকে কি পয়সা দেবে কোম্পানি? দেবে না তো বলবো কেন? क्या हुआ मैडम, गुस्सा हो गया कि नहीं? मैं गुस्सा गुस्सा नहीं होती हूँ, मैं गुस्सा करती ही नहीं हूँ। क्यों गुस्सा करूँ? মীনাক্ষী মুখার্জি লস, দীপশিতা ধর লস। হ্যাঁ, দেখেছি আমি নিউজ। অ্যাডভোকেট শাইন ব্যানার্জি লস। আচ্ছা, উনিও দাঁড়িয়েছিলেন, তা জানতাম না। তোমার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি ফোনের এপারে। টেকনোলজির চেয়ে স্মার্ট সুন্দরী আপনি? पता नहीं यार। तो বলেছে। अच्छा प्रदीप, तेरा माँ तेरा बाप घर के लोगों के साथ यही कांड करता फिरता है। समझती हूँ मैं। तुझ जैसे गंदगी का कीड़ा वैसे ही जगह से आ सकता है और कई जगह से नहीं आएगा। समझा क्या? बांग्ला समझता है, हिंदी समझता है? गटर का कीड़ा। कौलतान मुखर्जी लॉस। हाँ, सब हारे हैं, सब बड़े बड़े जितने सारे थे हेवी वेट वाले सब हारे हैं, देखे हैं। इसको हीरो बांग्लादेश से के। अच्छा, दीपक गोस्वामी, हाय, हेलो 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 ब्यूटीफुल जोस, हेलो हैंडसम, কেমন আছেন আপা? থ্যাংক ইউ সো মাচ সুলতান মেহেদি জি। ফোনের মধ্যে ঢুকে যা। হ্যালো বিউটিফুল, কেমন আছেন? অমিতাভ মৈত্রা, গুড ইভিনিং। আপনি? আমি কোন পার্টি করি? আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো পার্টি করি না, আমি কোনো পার্টিই করি না। পার্টিকে ভোট দেওয়া পার্টি করা দুটো আলাদা ব্যাপার। ভোট দিই বাট পার্টি করি না। আপ কাহা সে হো? কলকাতা সে হো? কাহিস মনি, কিরে কেমন আছিস তুই? হ্যাঁ, কতদিন পরে দেখছি তোকে। हेलो मैडम, कैसे हो आप? राम टुडू, आई एम फाइन डियर, आप कैसे हो? मेरा हेयर ब्यूटीफुल है? पता नहीं यार, नहीं लगता ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा मतलब ये है, झड़ता है बहुत ज्यादा, मोटा बाल है, मोटा। बहुत सारे बाल लगता है पक गए हैं। दीपक गोस्वामी, आप गुजरात से हो? अच्छा,
বলেছে। नीरज सिंह हाय हेलो वेरी गॉर्जियस थैंक यू सो मच। अबे बोलो मत, बहुत सारे बाल इस बार देख रहे पक गया है। उमर हो रहा है। बोलते रहो। लुक किला लुक आय हाय। राम टू डू आई एम फाइन मैडम ओके। काहे व्हाट्सएप करे, मैं किसी को व्हाट्सएप नहीं करती हूँ। यू शुड लीव योर हेयर ओपन, यू लुक गॉर्जियस। पता है मुझे, मैं इसे ही बांध लिया। আমার লুক খুব সুন্দর। আচ্ছা बोलते रहिए। बोलिए। Sexy lady on the floor. I hi Shavik Roy. Sexy lady. Oh, thank you so much. बोलो। একটা খেয়ে নিয়েছো মা? ভালো খেতে? अबे बोलो। कितने बजे लाइव में आई हूँ मैं? बोलते रहो। अबे साइलेंट काहे हो गया? स्लो कनेक्शन। अच्छा বুঝিনি শাকিল হোসেন, आप क्या लिखना चाह रहे हो? আপনার চুলের পিছনে আছে। আমার চুলের পিছনে কি আছে? অতনু সেন হাই। छेत्री हेलो। पोक। हाँ अच्छा नाम दिए हो तुम पोक। ठीक हो? ठीक हो? How are you? I'm fine. Shabuj Mullah, hi. I love you, Jan. Sweet. Oh, thank you so much. Love you, Jan. Thank you, Jan. কেমন আছেন ম্যাডাম? ফাড়াফাড়ি। हेलो मैडम टूडू जी। अभी मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। नो प्रॉब्लम डियर। थैंक यू सो मच जब लाइव में आए थे। गौतम हाय। क्या हुआ? আপনার চুলটা উপায়। আচ্ছা তোমার কাছে আমার চুলের উপায় আছে, লাগবে না গো?
আমি হেয়ার সংক্রান্ত সবকিছু জানি, আমি নিজে একজন বিউটিশিয়ান। सो তোমাকে और उपाय দিতে হবে না। आई नो वेरी वेल क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे पता है। হোক আমার তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না আমি, মানে কি কথা, লাইভে কি কথা বলবে বলো? बोलिए। মেসেজ করারও টাইম পাই না। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো দেখারও টাইম পাই না। গৌতম, আমার ভিডিও ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমাদের যাতে ভালো লাগে তার জন্যই তো ভিডিও বানাই। বলো। बोलते रहो बोलते रहो। জাকির হোসেন, তুমি প্রোডাক্ট সেল করো? কি প্রোডাক্ট সেল করো? কি প্রোডাক্ট सेल करो? लॉरियल सेल करो? कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हो? मैट्रिक्स, लॉरियल, रागा, स्वस्कॉफ, कौन सा? फार्मावीटा? फार्मावीटा तो अभी नहीं है शायद इंडिया में। दी फैब्यूलस, विच वन? कौन सा सेल करते हो? गुड इवनिंग क्वीन, होपफुली ऑल इज गुड फॉर यू। या अनिल जी, यस सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। आप कैसे हो? मिस यू। यू मिस मी? हाँ, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही मुझे मिस करते रहो। চলে এসেছি। আমি তো তোকে কখন দেখেছি জৌবিক, তুমি এসেছো। এখন চলে এসেছি বললে হবে? তুমি এসেছো অন্তত 10 মিনিট হয়ে গেছে। চলে গেছিলে বোধহয়, আবার চলে এসেছো, তাই তো? ব্ল্যাক ব্ল্যাক, ইয়েস ইয়েস, টুডে আই এম ব্ল্যাক। কি ओडी? ये कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं जानती हूँ मैं इस प्रोडक्ट के बारे में। फिलहाल मैं डी फेब्यूलस यूज करती हूँ। आपका प्रोडक्ट के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। जिनकी मुस्कुराहट से खुशी मिले सबको, उसको क्यों नहीं? हाँ লাইভ তো করো, লাইভ করার সময় হলে ফ্রেন্ডদেরও টাইম দিতে হবে। ओके पो, गुड नाइट छेत्री, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, आए हो आप टाइम निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडी? ऑडी तो गाड़ी का नाम है। ऑडी कब से स्किन हेयर प्रोडक्ट चालू कर दिया? पता नहीं यार सकीर हुसैन जी, कोई आइडिया नहीं है। मैं तो जानती हूँ ऑडी नाम का सिर्फ गाड़ी है, ये कब से हेयर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया? শোভিক রায়, गुड इवनिंग। दीदी की खबर? खावा दावा হয়েছে না খাবো? आपका पार्लर सब कहाँ है? कोई पार्लर नहीं है? हम लेकर जाएंगे। कहाँ लेकर जाओगे? बोलो।
হায় রে হায়, হায় রে হায়, এখন করি কি উপায়? কমেন্ট আসছে না কেন? কাহা লেকার যাওগে আপ হ্যাঁ হামকো। একটা কথা বলবো, যদি কিছু মনে না করেন। আপনি কি করেন? আমি কিছু করি না, এই আবল তাবল বকে বেড়াই লাইভে বসে। ওটাই আমার কাজ। ফেসবুক রে কইছি, যদি আমারে টাকা না দাও এইবারে, তোমারে একদম জীবন দিয়া বার কইরা দিমু। बोलो, बोलते रहिए आप लोग। बोलिए बोलिए बोलिए, शांत क्यों है सब? क्या हो गया? এত জলি এটাই ভালো লাগে? আরে থ্যাঙ্কস यार। আয়াত খান, গুড ইভিনিং। তা বলবো, আপনি হাসতেছেন, অনেক মায়া পড়ে যাচ্ছে আমার সবাই। हंसी तो फंसी, हंसा मैं हंसा और आप लोग फंसा। समझे क्या? ফেসবুক থেকে টাকা নিলে ব্লক করতে হয়, সেটা তো তুমি করো না। কে বলেছে করি না? এভরিডে পোস্ট থাকে আমার। ওই রোজকার ফ্যামিলি ড্রামা ব্লগ আমি বানাতে পারবো না ভাই। এখন আমি খাচ্ছি, এটা মাংস, এটা পার্শে মাছের ঝোল, এইটা এই, ওইটা সেই, ওইটা ওই, এইসব বানাতে পারবো না। আমি এখন ঘর পুষতেছি, আমি এখন বাসন মাজতেছি, ওইসব ব্লগ আমার দ্বারা হবে না। ফেসবুক থেকে টাকা পাই, আমি পাই না তা না, আমি পাই। বজ্জা ব্লগ করব কত? ওইসব ঘরে বসে কি ব্লগ বানাবো রোজ রোজ আমি? রান্না ওইসব কেউ দেখে না। আগে আমি রান্নার ভিডিও পোস্ট করতাম, ভিউজ দেয় না ওগুলোতে অত। ওইসব যেগুলো সব আবল তাবল আনাড়ি চানাড়ি কাজ করে বেড়াই, ওগুলোরই দেয় বসে বসে ফেসবুক। ওইসব ভিডিওগুলোই চলে। আর যারা একটু কমেডি ফমেডি বানায় নিজেদের ভয়েসে, তাদেরগুলোই চলে, আমি দেখেছি। আমার মতন আমি আমি যেই যে আমার যেটা প্রথম থেকে আমি করে আসছি, আমি সেটাই করি। আমার দেয়, আমি পাই না তা নয়। আয়াত খান, গুড ইভিনিং। এই দাঁত কম করে বার কর, মশা কামড়াবে, ম্যালেরিয়া হবে দাঁতে। তোমার চোখের ওই মায়াতে হাবুডুবু খেও না, একদম না। মন চায় সেই মায়াতে আমি ডুবে যাই। ডুবে যেও না ভাই, ডুবে গেলে বাড়ির লোকেরা কান্নাকাটি করবে। গুড, সবাইকে বলতে হবে না, নিজ হৃদয়ে রাখো। আমি তো সব নিজ হৃদয়েই রাখি, আমি তো কিছু বলি না। রাহুল সেন, এক কাজ কর, মাদার কাছ দেখেছিস রাহুল সেন? বাবাসির হয়েছে, বহুত দর্দ হো রাহা হে, মাদার কাছ দেখেও পেলে জমানে কা। তো তুই তো বাঙালি সেন, তো মাদার গাছ দেখেছিস তো? ওই মাদার গাছে গিয়ে পিছনটা ভালো করে ঘষে নে, তোর বাবাসির আর যা যা সির ওখানে হয়েছে সব সেরে যাবে। মাথাটাও ঘষে নিস মাদার গাছে, বুঝলি? মোহাম্মদ জাফর, গুড ইভিনিং। চলে আস। হে গৌতম, আজকে তো দেরি কেন? 2 লাইন হয়ে যাক আমার জন্য।
ডিলিট করলি কেন রে হতভাগা? বুকের পাটা নেই? কথা বলি সেখানে এসে বুকের পাটা নেই, ডিলিট করলি কেন মেসেজটা? অনল ব্যাপারী ম্যাডাম, আমার বাড়ি ফোনের এপারে। আপনারা সব ফোনের ওপারে, আমি থাকি ফোনের এপারে, ওটাই আমার বাড়ি। সুন্দর লাগছে তোমাকে অনল ব্যাপারী। আচ্ছা, थैंक यू सो मच डियर। अच्छा लगा सुन के, मैं सुंदर दिख रही हूँ। पानी पी लिया मेरे बेटे बेटे ने सब एक गिलास? खा लिया? आय हाय। ছোলা ছেড়ে ছুঁই চাপ। ছোলা ছেড়ে বাটুরা খেয়ে নিয়েছি। ছোলা ছেড়ে ভাতুরা খেয়ে নিয়েছো? আচ্ছা, শেষ। ভাতুরা শেষ? আচ্ছা, বলিয়ে যে ছোলাগুলো মার জন্য নাকি ভাতুরাটা তো পেটে? অনল ব্যাপারী, আপনি প্রথম আসলেন আমার লাইভে? হ্যাঁ, আমি জানি আপনি প্রথম এসেছেন, কারণ আমি দেখতে দেখতে অভ্যস্ত কারা কারা আমার লাইভে থাকে, তো সেটা তো আমি বুঝেছি আপনি প্রথম এসেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি কোথায় থাকেন? মানে ফোনের ওপারে। শোনাই খুব ভালো। আর আমার ছেলে একটু ভাটুরা খেয়ে নিয়েছে, ছোলা রেখে দিয়েছে। আর দুধে যাবো। আসো। আচ্ছা বসো, আমি নিয়ে যাচ্ছি। মিষ্টিকে মিষ্টি লাগে সব সময়। থ্যাংক ইউ। দেখলেই শান্তি। সো সুইট অফ ইউ। চাকদহটা কোথায়? চাকদহটা কোথায়? আমি জানি না চাকদহ কোথায়। চাকদহ কোথায়? অসিত মন্ডল, হাই হাই, হ্যালো, নমস্কার। কুন্তল কর্মকার, লাইটে জ্বালা। এক সেকেন্ড আসছি, 1 সেকেন্ড। জ্বালা। হ্যাঁ, যা। আমি তো দেখছি লাইট জ্বালাতে। বন্ধ করে দাও। চলে এসো, আমি করে দেবো, ছেড়ে দাও। বাপরে, হাতটা ধুয়ে দাও। হাতটা ধুতেই গেছিল। খেয়েছে না? জল আমি দেবো জল। চাকদা ওটা কৃষ্ণনগরের আগে কিছু চেনে না। আচ্ছা, अभी यार मैं जिंदगी में बहुत कम घूमी हूँ, बहुत कम जगह पे गई हूँ, उतना नॉलेज नहीं है मुझे जगह के बारे में। কেমন আছেন আপনি? কুন্তল কর্মকার, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? एक तो मैं जियोग्राफी में एकदम गोल्ला हूँ, रसगुल्ला के तरह गोल्ला हूँ, और मुझे उतना जगह के बारे में नॉलेज नहीं है, बिकॉज मैं कहीं गई नहीं, तो इसलिए मुझे उतना पता नहीं। नाम सुना है ये सब जगह का। রানাঘাটে 2 স্টেশন পরে শিয়ালদার দিকে যেতে। ও আচ্ছা, नाम सुना है पर कभी गई नहीं हूँ। হ্যাঁ, আমি ভালো। আচ্ছা, আমার বাড়ি আমি এখন বেলেঘাটায় থাকি গো। শিয়ালদা ওদিকে থাকো তুমি, শিয়ালদার এদিকে থাকি আমি।
বুঝেছো? বলো। আমি কি করি? এই যে আবল তাবল বকি, ওটাই আমার কাজ। আজকে কৌণিক আসেনি, অজয় রাম আসেনি, কেউ আসেনি। আমার নাচগুলো ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ। বেলেঘাটা তুই কি করতে আসিস রোজ? সৌম্য সামন্ত, আমি জব করি না গো। জব করণের টাইম নাই। আমার চুল সব পেকে গেছে না? সব পাকে নেই, উপরে উপরে কটা পেকেছে দেখছি। পাকতে পারে, পাকাটা স্বাভাবিক, সবারই পাকবে, আমারও পেকেছে, তো অস্বাভাবিক কি আছে? हे चांजी हाँ, गुड इवनिंग, कैसे हो? कैसे हो आप? हाँ, कैसे है आप? अच्छे हैं? घर पे सब ठीक है? जय श्री राम, जय श्री राम। गोकुल मेहरा जी, गुड इवनिंग। मीट ना नहीं रे, देखा मिलना, मैं मिल नहीं सकती हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ शोभिक, और उतना टाइम नहीं है किसी के साथ मिलने का। सही बात ये है। भाड़ी जी, चंजी, जय श्री राम, कैसे हो आप? कुंतल, हाँ, তোমাকে সব বন্ধুদের গুড নাইট। অনল ব্যাপারী, থ্যাংক ইউ সো মাচ। हेलो, मैं ठीक हूँ, और आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, चल रहा है। आने के बाद 2-3 दिन शायद थोड़ा बीमार थी, फिर ठीक हो गई। आप सही हो? हाँ, चले जाएंगे उत्तराखंड एक दिन, छोड़ छाड़ के उधर चले जाएंगे। জয় শ্রীরাম। বিউটিফুল, খুব সুন্দর হয়েছে তোমার ভিডিওগুলি, আমি দেখি। আমি নতুন দিদি ভাই तापस बर्मन, थैंक यू सो मच डियर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वीडियो देखते हैं आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा कैसे है? बेटा ठीक है। आने के बाद से अभी तक वो देखा नहीं है, मतलब वो चीज उसको उसने देखा नहीं, तो अभी थोड़ा बहुत तो उसका ये हिम्मत हुआ है, इधर उधर जा रहे, अंधेरा से कम डर रहा है, फिलहाल ठीक है। गोकुल मेहरा जी, हम बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। তোমাকে মিট করতে বলিনি। আচ্ছা, আমি খেয়াল করিনি সৌভিক কি লিখেছিস। আমি তো মানে হঠাৎ হঠাৎ কমেন্টস গুলো উপরের দিকে চলে যাচ্ছে, বুঝতে পারিনি। अच्छा, শাড়ি পরে আসবো। अच्छा, हेलो, हाँ चंजी, बोलिए। इस बार जाएंगे तो सब मिलके कैंपेन होगा। हाँ, आप भी रहना, आपको भी रहना है। अर्जुन कुमार, गुड इवनिंग। बट मजा बहुत आता है मुझे उधर जाने के बाद, इधर सब मिलके घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। চশমা কেন দিলেন? দেখতে পাই না তাই। মায়া মায়া গানটাতে খুব সুন্দর নাচ করেছেন কুন্তল কর্মকার। ও थैंक यू सो मच। किसने मुझे स्टार दिए हैं? 10।
हाय तापस वर्मन, थैंक यू सो मच डियर 10 स्टार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशनजीत भद्रा, गुड इवनिंग। चंजी, इस बार आपको बहुत मिस किए क्योंकि अगले बार गए तो आप गए थे ना, आप घूमे थे हमारे साथ। इस बार आप कहीं नहीं गए, आप अपना काम में बिजी थे। अगली बार कभी गए तो आप जरूर जाना। बहुत एंजॉय किया सबने मिलके, बहुत मजा हुआ। आप कैसे हो माय फ्रेंड जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ब्यूटीफुल दारुण तोमर गान बोले, थैंक यू सो मच। कॉल करना फिर बताऊंगा गुरुजी क्या बोले। हाँ करूंगी, आज करूंगी या कल करूंगी? कब करूंगी, आज करूंगी या कल? आप बोल दो। हम थोड़ी देर में लाइव से निकल जाएंगे, 5-10 मिनट के अंदर। उसके बाद करूँ आपको? आप बोल दोगे तो कर दूंगी। आप यकीन किए, देखे न, आप देखे, आपके सामने सब हुआ आज। अच्छा मैं करती हूँ 5 मिनट के अंदर, और 5 मिनट हूँ मैं लाइव में, निकाल के मैं आपको, हम लाइव से निकल के आपको फोन करती हूँ, ठीक है? হে, এটা কি করেছিস आदुनी? करती हूँ 5 मिनट के अंदर आपको करती हूँ मैं, और 5 मिनट हूँ लाइव में, उसके बाद करती हूँ आपको। 5 मिनट 10 मिनट रखो। তাপস বর্মন, ছোট্ট পরিবারের অভিনন্দন। থ্যাংক ইউ তাপস, অবশ্যই মাথায় রাখবো। थैंक यू सो मच स्टार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते रहिए। আরো 30 মিনিট থাকো লাইভে। बोलते रहिए। डिनर तो करो, करूंगी। कल करो सो आज, कल आज कल करो सो आज करो सो अब प्रथम प्रलय होगी। এই समझी यार क्या लिखना चाह रहे थे। আরো 30 মিনিট থাকো লাইভে। না রে, অনেক দেরি হয়ে যাবে, আমার কাজ আছে আরো। না 30 মিনিট থাকো। थैंक यू, अनेक अनेक धन्यवाद दीदी भाई। तपोश थैंक यू सो मच, तुमको थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया तुमको। दीपंकर दास, गुड इवनिंग। কিউট বাবুটা বললে তাই বললাম, থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর বাংলা কথা বলো দিদি ভাই, দারুণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বিউটিফুল বাংলা কথা বলো, আর বলার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। कॉल করছো आजकल, आज করছো अब, ओ कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। अच्छा अच्छा वो लिखे हो। পদ্ম ফুলের ভালোবাসা নিয়ে বলো না, বিজেপির ভালোবাসা নিয়ে বলো, বিজেপি বলো, পদ্ম ফুল বলে কি হবে। চলো, थैंक यू so much guys, everyone, thank you so much।
গুড নাইট, ফির কাল মিলতে হে। এইমাত্র কলেজ দিয়ে আসলে মনে হচ্ছে। আমি কলেজে আবার ভর্তি হয়েছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, গুড নাইট।